I'm eating ramen. Hmm, enak. Hmm. 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 Enak banget guys. Hmm. Enak guys. This is onigiri, like kimbap, triangle kimbap. Hmm. Enak. Hmm. 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 Enak banget. Hmm. Sekarang kita celup.
Ini enak banget sumpah. Ini apa sih? Aku juga nggak tahu. Ini Ansong Tangmyeon. Nggak tahu ini ada di Indonesia atau enggak, tapi enak. Aku juga nggak tahu ini tuh Chinese noodle atau Korean punya. Karena I think this is Chinese. Just Chinese letters, right? Tapi the company is from Korea, Nongshim. Nongshim is a Korean company. Korean brand. Jadi saya juga nggak tahu. Nggak pedes, nggak begitu pedes sih. Amin, nggak pedes-pedes banget. Enak sumpah. Jadi kenapa ayah makan malam-malam? Karena dari tadi ayah tidur. Dari pulang sekolah, kalau pulang kelas, selesai kelas ayah tidur sampai jam 8. Terus jam 8 sampai jam 10 main HP. Dan sekarang baru ini makan. Dan tadi ada yang bilang makan mie terus, padahal ini kayak mie pertama aku dalam bulan ini. Ya nggak sih? Iya. Oh enggak ya? Enggak, kan kemarin ayah makan Indomie. Enggak, ayah kemarin kan makan mie sedap, maafkan. Iya, mie sedap, ada yang ingat. Makan mie kedua dalam bulan ini. Jadi kayak nggak apa-apa nggak sih? I think masih nggak apa-apa. Enak banget guys. Selesai. Deh. Jatuh semua dong. Sekarang tinggal dibuang sebentar ya. Buang dulu. Sekarang minum. Saya makan. Sekarang harus ke library. Tadi ada yang bilang ceritain ketiduran di kelas. Jadi I tuh kan ngantuk. Jadi I ketiduran waktu profesornya lagi explain something, lagi ngajar gitu. Tapi dalam tidur itu I masih bisa denger profesornya ngomong apa kan. Terus habis itu habis itu ngapain ya? Habis itu profesornya nanya sesuatu, terus I tanpa sadar I jawab. Udah gitu doang sih sebenarnya, nothing special. Kayak nggak tahu kenapa ya, karena I udah senior, jadi kayak I tuh udah mostly I udah ngambil kelas-kelas, hampir semua kelas udah I ambil kan. Jadi kayak
I tinggal ngambil kelas-kelas kayak sisa gitu buat menuhin graduation requirement. Tapi kelas-kelasnya itu I mean nggak gampang-gampang juga, tapi kayak nggak susah-susah juga. Jadi kayak maksudnya kayak nggak challenging itu loh. Jadi kayak jadi boring gitu. Jadi kayak membosankan. Nggak tahu kenapa. Ya gitu, kayaknya emang udah benar cepet-cepet lulus terus grad school, karena kayak udah bosan kuliah sejujurnya. Kayak Pima gnarly apa lagi ya, kayaknya harus siap-siap buat ke library. So let's come with me to the library. Tapi I masih nge-laundry. Nunggu laundry berarti. Oke, sambil nunggu laundry, mari kita sikat gigi. Kita harus sikat gigi. Sikat gigi. Apa? Kenapa saya sikat gigi di live ya? Kayak nggak jelas pak. Jadi habis sikat gigi, I mau ngurusin laundry. Habis itu I mau ke library. Hah? Ada yang bilang ketemu aku di Veritas Hobby. Ini siapa? Hah? Siapa? Hah? Nggak mungkin. Kok bisa tahu Veritas Hobby dari mana? Hah? Ada yang bilang ketemu kamu di Veritas Hobby. Jadi Veritas Hobby adalah what is Veritas Hobby? Itu tuh kayak kampus gitu. Jadi kayak building di kampus gitu. Kita ketemu tadi di lift pas kamu keluar. Hah? Emang iya? Oh, do you go to Yonsei? Ada orang yang juga Yonsei student ya? Oh my god, wow. Jurusan apa? What's your jurusan? Oh, kamu Yonsei UIC. Wow, congrats. I hope you like Yonsei. Gak nyangka ketemu orang di kampus. Sebenarnya waktu itu I ketemu a Malaysian fan in kampus. Oh my god, malu banget sumpah di malu banget sih kayak gigi di depan anak satu kampus. Like what the, that's so weird bro. Like why am I sikat gigi di depan anak? Maksudnya kayak bro Maksudnya kayak masa sikat gigi di depan apa sih adik kelas istilahnya ya. Kayak sikat gigi di depan adik kelas. Maafkan ya, saya emang agak tidak jelas sejujurnya. Like kalau kamu ketemu aku di kampus, jangan sebar-sebar aib aku sikat gigi di depan orang ya. Bro, this is so crazy. Like what am I doing? What am I doing with my life, bro? Kamu malu sama anak satu kampus tapi nggak mau sih gigi di 700 orang. Saya 700 orangnya itu kayak
Masa nggak ketemu in real life gitu loh. Apa? Tapi kan orangnya kalau ketemu in real life and know me in person kayak gimana beda gitu. I don't know. Cuman orang tertentu yang lihat Bima suka gigi ya, benar sekali guys. Kamu kayak orang pintar aja di kampus Bim. Enggak juga sih, biasa doang. Why you don't like math? Because math is not good. Takut sikatnya ketelan, ya nggak mungkin lah sikatnya ketelan, sikatnya segede ini. Gimana mau ketelan? Takut banget giginya copot. Jangan bilang gitu dong. Masa gigi aja copot? Masih muda boy, masa giginya copot? How old are you? I'm 5. I'm 5 years old. Mentally, I'm 5 years old, to be honest. I should be more mature. Hai Om Bima, maafkan ya saya sudah jadi Om. Lagi di mana? Lagi di kamar mandi of gigi. Pernah jatuh di kamar mandi nggak? Kagak. Semoga nggak pernah ya. Maafkan. Kenapa ada di dekat Songdo? Bukannya kampus di Sinchan. Jadi saya ngambil kelas di Songdo campus. Jadi saya ngambil kelas di 2 kampus. Jadi setiap pagi saya selalu ke Songdo campus. Bro, why am I doing this on live? Kalian 700 orang apa enggak? Maksudnya kayak apa kalian enggak risih gitu kayak ngeliatin orang sikat gigi? Bro, what am I doing? Nggak apa-apa, kita udah kebiasaan. Udah kebiasaan. Maafkan ya, saya emang tidak jelas. Like sejujurnya, like if you know me in person, like you would know that I'm very tidak jelas. I'm not really soft-spoken. Sometimes I'm really loud and I'm like tidak jelas. The real me is very nggak jelas. It's very random, very random and very chaotic. That's the real me, guys. Begitu. Apa lagi ya? Jadi sekarang udah selesai sikat gigi. Jadi I harus nunggu laundry. Habis laundry selesai, I mau ke library.
Hai ikan cupang. Kamu tau gak sih? Jadi kan library tempat Yonsei kan 24 hours kan. Dan bahkan sekarang pun itu udah rame banget. Jadi caranya itu adalah kalau you mau dapet tempat bagus, jadi kayak you taruhin your barang dulu. Terus habis itu kalau misalnya you makan dulu. Terus kalau Ai kan istirahat dulu ya. Jadi Ai tuh rencananya tuh kayak naruh barang di situ, Ai istirahat bentar, jam 7 malam itu mau balik ke library. Terus sekarang jam 10 belum balik ke library. jadi kayak Ai harus ke library buat belajar. Gimana perasaan kamu jadi anak dari Mama Neria dan Papa Rafael? Sangat happy, of course. Mama Neria and Papa Rafael mau join gak ya? Apa itu foto yang dihapus? Foto yang dihapus itu editan orang guys. Jadi editan Rafael lagi ngerangkul Neria kayak gini. Kapan unboxing gift? Jadi giftnya itu baru disortir gitu sama orang guru. Dan giftnya itu banyak banget. Semua Aing ngeliatin videonya ya, punya orang-orang tuh banyak banget kayak there's like a full bag of like gifts gitu per orang. Per orang itu kayak satu plastik bag gede banget per orang ya. Terus ada beberapa orang yang dapat kayak beberapa plastic bags. And I'm like, bro, how are we gonna transport all of that kan? Terus kayak I mikir kan, I mau kirim ke Korea. And then like I mau pakai DHL gitu kan. And then the fee for DHL kayak itu barangnya itu mungkin 4 kilo kan, 4 kilogram. And then like the fee? What is the fee? Biaya buat transfernya itu kayak 10 juta. And I'm like, bro, that's crazy. Jadi kayaknya dikirim ke Pekalongan aja. Begitu. Nanti kalau my family go to Korea paling dibawa or something like that. Can you imagine like paying 10 juta buat apa namanya? Buat apa sih namanya? Buat apa ngirim barang, kayaknya crazy. Nggak tahu ya apa itu salah atau gimana, atau if it's overpriced or something like that, but I don't know. There's Neria join dong. Neria join dong, Neria join. Kamu pakai apa? Pakai cepet banget hilang jerawatnya. Oh, aku pakai ini guys. Masa I promosi bareng. jadi I pakai ini. Ini. Udah mau habis. Terus ini yang baru. Anua 10 Plus. Ini bagus banget sejujurnya. Tapi kalau I sendiri, I nggak pakai ini setiap hari karena kalau I find kalau pakai setiap hari itu kayak bikin kulit I agak sensitif karena kan ini niacinamide and tranexamic acid brightening ingredients gitu kan. Jadi I think kayak pakai selang-seling. Is that the correct terms? Kayak misalnya hari ini pakai, besok enggak, terus besoknya lagi pakai, something like that. Begitu. Itu serum yang ada di TikTok aku. Jadi kalian itu ya minta Anua jadi ambasador aku. Maksudnya aku jadi ambasador Anua. Kok masa Anua jadi ambasador aku, bro? Ajak Kaneria. Iya, ini I mau ajakin tapi dia nggak accept. Mungkin dia sibuk. Tapi kalau dia sibuk kenapa watch my TikTok? Alright. Join dong, Neria. Ajak Andreas. A lot of people said kayak pakai comma hair. Comma hair teh naon? I don't even know what comma hair is. Usually.
Mungkin dia lagi call sama yang sebelah. bener. Mungkin dia lagi call sama yang itu, jadi dia nggak bisa join dulu. Maybe that's right. Dia pergi dong. Neria pergi. Ya, maafkan Neria, I selalu menggoreng kalian berdua. Anyway, let's check on the laundry. They want to check laundry with Bima. Minutes. Two more minutes the laundry. I pengen beli baju baru, but like I'm bokeh. Tapi kayak nggak lama-lama deh guys. Abis selesai laundry, I bakal ngejemur laundry, and then abis itu I ke library. Begitu. Math is fun, but OChem is scary. That's not true. OChem is so fun. I actually like. Kalian tahu gak sih kayak there's this thing called Every Time. Jadi di Yonsei, bukan di Yonsei, tapi di semua university di Korea itu ada yang namanya Every Time. It's an app. Itu ada aplikasi namanya Every Time. Terus aplikasi Every Time ini jadi kayak chat room, bukan chat room juga sih, tapi kayak how do I say? Kayak ya pokoknya buat anonymous chat gitulah. Pokoknya anonymous chat. Jadi kalau misalnya you mau advertise apa, misalnya you ngebuka open registration buat klub di university, kayak misalnya you buka klub band club atau something like that, terus you kayak mau advertise open registration, kayak you can do it in that app. Or misalnya you kayak mau tanya sesuatu tentang kuliah, you can do it in that app. Sometimes like people even like nyari pacar di aplikasi itu. And then jadi pokoknya ya gitu. Terus setiap departmentnya itu kayak ada boardnya gitu. Jadi kayak department engineering, department biology, biotechnology gitu kan. Terus kayak I advertise di department tempat I itu kayak free OChem tutoring this Friday at Veritas Hall B from 11 to 12 in the STEM lounge. And then like nggak ada yang reply. Nggak ada yang mau jadi OChem buat OChem tutoring, kayak sedih banget. Nggak ada yang reply. Padahal I gratisin OChem tutoringnya karena I'm very bored. Kayak my classes are very boring, like. Jadi I want to tutor someone OChem. Begitu. Part 3 Bima Sakinya kapan? Besok kayaknya guys. Udah di accept, maksudnya udah di green light sama Kak Iman and lain-lain. Jadi kayak semoga besok ya. Semoga. Begitu. Apa lagi ya? My hair's getting longer. Apa lagi ya? Itu apa lagi? Buku OChem. Nah, buku kramat. This shit's crazy. Like so many reactions.
sejujurnya like sometimes like I think like apa namanya, should I really go to grad school or should I just like open a bakery? Sometimes like I just wanna quit everything and open a bakery and start over in life, you know. But I love Oakham too much to do that. Maybe like one day I'll open a bakery and like move to like a countryside in Japan. I really want to live in Japan for some reason. I feel like, I don't know, it seems peaceful. Maybe, or am I just delusional? Who knows? Begitu, gua nggak bisa bahasa Inggris. Makanya kalian daftar English Academy. Begitu guys. Kalau misalnya kalian mau praktis bahasa Inggris, daftar English Academy Explorer Program. Itu adalah program buat dewasa dan 18 plus. Jadi kayak maksudnya yang udah dewasa gitu, kalian mau belajar bahasa Inggris from scratch, English Academy. Tadi apa? Aku Senin kemarin praktikum identification of alcohol, aldehydes, and ketones. Nice. That's nice. Tenggorokan. Oh, kayaknya udah deh itunya laundrynya. Ayo ngejemur laundry dulu ya guys. Udahan dulu. Emang gak mau lama-lama sebenarnya. Bye-bye. Mau jemur laundry. Gak bisa Ayo liatin jemur laundry. Pakaian Ayo berantakan. Bye-bye. Bye-bye.